Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pihak Unit Hal Ehwal Kurikulum, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa mengalu-alukan kehadiran semua ke sesi perkongsian pelaksanaan SULAM di UiTM. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Wardah Tahir, Pengarah Unit Hal Ehwal Kurikulum, yang berusaha barisan panel jemputan dari pengajian kejuruteraan awam Kolej Kejuruteraan yang terdiri daripada Profesor Madya Insinyur Dr. Cik Maznah Mat Isa, Insinyur Dr. Muhammad Khairul Kamarudin, Dr. Nur Izzati Abdul Rani dan Dr. Siti Hamidah Abdul Rahman, seterusnya hadirin hadirat sekalian. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, Yuhek ucapkan. Moga majlis diberkati ilahi. Bagi memberkati webinar kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu, saya mewakili Unit Hal Ehwal Kurikulum memohon maaf kepada semua di atas masalah teknikal yang kita hadapi sebentar tadi. Para hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, sesi perkongsian pada petang ini akan memfokuskan kepada pelaksanaan SULAM terutamanya di UiTM. SULAM merupakan singkatan nama bagi Service Learning Malaysia, University for Society yang merupakan kaedah pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar untuk menyumbang ilmu, kemahiran dan kompetensi bagi mereka bidang mereka dalam menyelesaikan masalah atau isu di sesebuah komuniti. Untuk pengetahuan semua, pada 2 September yang lalu, UiTM telah menjadi johan bagi kategori pentaksiran alternatif dalam anugerah khas YB Menteri Pengajian Tinggi, reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif ataupun lebih dikenali sebagai AKRI melalui inisiatif yang bertajuk An Innovative Alternative Assessment for the Engineers in Society Cost Integrating SULAM and Design Thinking Approaches. Tanpa menekankan masa, saya serahkan sesi perkongsian ini kepada johan AKRI tersebut yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Insinyur Cik Maznah Mat Isa untuk berkongsi berkenaan inisiatif SULAM yang telah beliau laksanakan di Kolej Pengajian beliau. Dipersilakan Yang Berusia Doktor dan rakan pasukan untuk memberi input. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Muhammad Faizal Samad sebagai host petang ini. Dan juga terima kasih kepada yang disayangi Prof. T.S. Wardah. Okey, kawan saya lah ya, daripada dulu kita kata apa, kita go for outcome based education ataupun engineering education. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan kawan-kawan saya yang ada di sini, tim saya. So, saya ada Dr. Engineer Muhammad Khairul Kamarudin, okey, sebagai SULAM Coordinator. Okey, dan juga merupakan pensyarah ya bagi kursus kami. Okey, dan kita ada Dr. Nur Izzati Abdul Rani, juga merupakan pensyarah yang mengajar kursus ini. Okay, dan juga kita ada Dr. Siti Hamidah Abdul Rahman yang merupakan course coordinator dan juga merupakan pensyarah. Okay, jadi saya sendiri pun merupakan pensyarah yang mengajar kursus ini semenjak Mac 2020, iaitu bermulanya pandemik. So daripada situlah sebenarnya bermulanya inovasi dalam kursus ini, ya, termasuk dan juga disebabkan oleh pelbagai input lah yang diperlukan dan juga requirement ya oleh pihak universiti, ya, pihak badan profesional dan sebagainya. Itu sedikitlah background ya bagaimana kita menginovasikan kursus ini sebenarnya. So kursus ini diinovasikan secara keseluruhan ya, bukanlah hanya setakat assessment sahaja. Okey, so itu kita akan ceritakan dengan lebih detail lah sekejap lagi dalam implementation. Oleh kerana Dr. Muhammad Faizal cakap tadi, kita nak fokus kepada implementation, jadi saya akan cuba kurangkan dia punya theoretical perspektif lah, ya, kita akan lebih
lebih kepada implementation wise ya. Cumanya kita some of this or most of this PowerPoint yang saya gunakan petang ni, yang kami gunakan petang ni memang kami berdasarkan kepada pitching session yang kita sediakan ya semasa majlis akli pada majlis akli tersebut ya. Okey, jadi yang pertama sekali kita namakan inovasi alternative assessment ini sebagai ISDIT. Ya, so ISDIT ni adalah untuk engineer in society, okay, integrating SULAM and also design thinking. Alright, so kita pergi to the next slide. Alright, ini secara keseluruhan lah apa yang kita cuba sampaikan untuk petang ini. Sedikit introduction. Kita akan melihat pada video montage dan untuk pengetahuan semua, video montage ini juga adalah satu requirement selepas kita dipilih menjadi finalis. Okey, jadi dia punya juri untuk finalis ni dia berbeza, jadi kita kena sediakan other requirements lah ya. Jadi mungkin kita dan selepas itu kita akan melihat kepada kandungan kurikulum ataupun kursus ataupun lesson plan yang kita ada yang kita integratekan SULAM tadi ya dengan design thinking. Ya, jadi untuk kita guide ya the student untuk pencapaian outcome. Ya, kemudian kita akan melihat kepada sedikit kita ada develop instructional guidance for this engineering society course ya, sebab dia mempunyai banyak assessment continuous assessment, jadi kita perlukan a systematic guidance untuk pelajar kita ya. Dan kemudian kita akan melihat kepada objektif kenapa kita design this alternative assessment dan apakah dia asas ataupun approach yang kita gunakan untuk kita pastikan kurikulum yang kita deliver kepada pelajar ataupun konten yang ada dalam syllabus tersebut kepada pelajar align dengan instructional method dan delivery yang kita gunakan ya, dan juga of course kita nak align kepada assessment yang kita gunakan ya. Jadi constructive alignment ni sangatlah penting sebagai asas ya untuk kita mereka bentuk ya assessment. Okay, kemudian kita melihat kepada implementation wise ya, akan disampaikan oleh Dr. Khairul. Yang tadi ni akan disampaikan oleh Dr. Izzati dulu. Kemudian Dr. Khairul akan menyampaikan bahagian implementation, akan cover instructional method and delivery, di mana kita akan melihat innovativeness dalam teaching and learning dan juga aktiviti-aktiviti jalankan ya dalam SULAM. Okay, kemudian kita akan pergi kepada spesifik method yang kita gunakan, iaitu alternative assessment method. Macam mana kita nak measure student punya performance secara direct dan eksplisit. Okay, so ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut insya-Allah. Okay, so now saya akan serahkan pada Dr. Nur Izzati. Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Izzati Abdul Rani dari PKA. So one of the lecturer lah sebelum kita sepenuhnya integrate EIS subjek ECC 589 ni untuk SULAM. Sebelum tu March 2020 tu kita baru nak integrate, tapi masa tu tak sepenuhnya lah, and then kita pun tak engage lagi dengan community. Okay, masa tu student hanya ada macam they develop the prototype lah. Okay, kita akan ada video montage, okay, and then kita akan tengok lesson plan dan juga instructional guidance. So mungkin kita boleh tengok video montage dulu. Tak dengar, Doktor. So video montage ni one of the requirement lah masa kita hantar akri sebelum ni. So sesi pitching tu bila di-invite kami kena sediakan lah video montage ni. Nampak tak? Okay, dah nampak. Nampak sekejap
Okay, so video montage tadi tu dia merangkumi macam summary daripada keseluruhan konten untuk ISDIT. Okay, so kita akan pergi kepada lesson plan. Okay, lesson plan, so kita integrate dalam ECC 589, Engineers in Society. So untuk requirement EAC, okay, so the program outcome PO, kita map with PO6, okay, which is the Engineers and Society, dan juga PO8, which is the ethics. Okay, so PO6 apply reasoning informed by contextual knowledge, okay, untuk assess societal, okay, health, safety, legal and cultural issues. Okay, so PO6 we map with MQF 2.0 dan juga MQA, iaitu PLO4, okay, engage to the society with social skill and responsibilities, dan juga LO11, interpersonal skill. Untuk PO8, okay, for the ethics, okay, we map with PLO11, okay, which is the ability to exhibit the value, attitude and professionalism, okay, and dan juga LO17, ethics and professionalism. Jadi untuk knowledge profile, okay, we map with WK7, okay, comprehension of the role of engineering in society, dan juga identifications of issues, okay, in engineering practice, okay, that related to civil engineering discipline, okay, ethics and juga professional responsibility as engineer lah, okay, to the public safety. Okay, so ini adalah requirement untuk EAC, MQA dan juga MQF 2.0. Okay, kita akan tengok kepada cost assessment plan. Okay, ini untuk kod ECC 589. Kalau sebelum ni, sebelum kita sepenuhnya integrate kepada SULAM, kita ada ECC 586. Okay, so untuk ECC 589, the resource person is Professor Madia Dr. Cemazna. Okay, so the course outcome, okay, we have CO1 and CO2. Okay, untuk CO1, the outcome statement, okay, engage with the community, okay, as a prospective civil engineer, okay, in solving problem involving the civil engineering professions. Okay, so we met with PO6 lah, okay, and CO2 comprehend the ethical, okay, and professional conduct that guide a civil engineer's professional practice and service to the community. So kita map dengan PO8, okay, PO8 the ethics, PO6 is the engineers in society. So untuk teaching methodology, okay, because CO1 is the cognitive, so we have the lectures, project-based learning, and CO2, the effective, we have the lectures, okay, case study, and also presentations. Okay, so we have 3 assessment. So if you look here, kalau kita boleh tengok assessment component, kita ada presentation, okay, kita ada case study dan project. Okay, so the project, kita akan ada the final report, okay, 60%, together with the video montage, okay, 10%. So total is 70% lah kat sini. Jadi untuk presentation 20%, and then case study kita ada 10%. Okay, so total is 100%. So this is the cost assessment plan.
Dan di sini adalah lesson plan. Okay, so this is the latest lesson plan that we use for previous semester. Okay, kalau kita boleh tengok kat sini, kita ada the evaluation tadi kan, okay, the assessment. Actually we have 3, but then kat sini kita dah pecahkan kepada ISP, the project, okay, 60 and montage 10%. The total is 70%. So case study, interview report 10 and presentation 20%. So the resource person, Associate Professor Dr. Cik Mazna. So we have 4 lecturers for previous semester. Okay, kita ada Dr. Siti Hamidah, which is the course of coordinator, Associate Professor Dr. Cik Mazna. Okay, IR Muhammad Fuad. Okay, and also Dr. Nurizati from UiTM Pasir Gudang. So the total number of students is about 400 something, 400 and if I'm not mistaken, 400 berapa? 434. 434. Okay. So this is the synopsis. This course kita embedded lah dengan SULAM. Okay, so the course outcome CO1, CO2, the program outcome PO6 and PO8. So the objective, okay, the student need to identify specific community that need help, okay, that related to civil engineering, and then the student need to solve the problem that have been identified, okay, and then adopt ethical and professional behavior that guides the professional practice, okay, and services of civil engineers to the community. So this is the lesson plan, okay, week by week. Kita ada untuk minggu pertama sehingga ke minggu 14. Okay, in first week, okay, kita ada introductions, okay, to the syllabus, the course syllabus. Okay, we will explain the content, the assessment, the evaluations, which is included in the lesson plan. And then the students need to fill in the entrance survey. Okay, second week, week kedua kita boleh tengok we have the first webinar. So we have like 5 webinar. Kita ada 5 webinar. Okay, minggu kedua in second week, the students start, okay, to progress. Okay, they will have the progress meeting. So diorang akan discuss together. Okay, and then in week 3, continue to progress. Okay, and then the student will have the second webinar. Minggu keempat, okay, the student need to submit, okay, borang C and proposal, okay, to HEP untuk kelulusan ISP, okay, untuk dapatkan bajet dan kelulusan program lah. Okay, untuk minggu kelima bersambung, okay, the third webinar, still have the progress meeting, continue progress meeting. Week 6, students need to submit the interim report, okay, which is the 10%. Okay, and then week 7, progress meeting. Week 8, they will have to fill in the SUFO, okay, the student feedback online. And then week 9, student akan ada webinar yang keempat, okay, and then the mid-semester break. In week 10, okay, they will have the presentations for the interim report, okay, which is it give 20%, okay, and then in week 12, they will have the 5th webinar, okay, and also they need to continue the progress, and finally, okay, week 14, minggu ke-14, they need to submit, okay, the ISP, Integrated Society Project, with the montage, video montage. So the total is 70%. Okay, so kalau kita tengok secara keseluruhannya, we have continuous assessment, okay, no more test, exam, okay, like the previous semester lah in March
2020 because start MCO tu kami masih ada exam. Masa tu 40%. 40%. And then the engagement with the industry pun tak sepenuhnya lagi, just they build the prototype. Okay, they just search, okay, like Google, they discuss with the team members only, not directly with the the industry lah. Okay. So then we continue to instructional guidance, okay, for ISTIP. Untuk instructional guidance, okay, we create this instructional guidance for the students. Okay, so if we can see the contents in this instructional guidance, okay, kita ada introductions, okay, the course outcome, program outcome, okay, the knowledge profile, the complex engineering problems, and then the learning outcome, the specific task, the list of the specific tasks, and also here we have include the DT process, okay, which is the design thinking process. We have 5 stages, okay, in DT process. And then we consider, okay, the SDG, Sustainable Development Goals. And then we have the assessment format of the report. So the students need to follow all the guidelines, okay, how to reporting, and then the video montage, and also performance criteria matrix, okay, ataupun the rubrics. Okay, so we look, okay, so this is all the contributors, which is the lecturers, okay, that teach the ECC 586 and also the letters 589. So the introductions, okay, we integrate SULAM, okay, in ISP. Okay, so there is the course outcome, program outcome, and the complex problem. And then, just I already mentioned before. Okay, so we met CO1 with PO6, okay, CO2 with PO8. Okay, so this is the learning outcome. And then the specific task. Okay, the specific task is they need to form a group. Okay, pelajar mesti form a group, and then they need to structure, okay, the service activity, which is the community project, okay, that related to civil engineering. So that meets identified community needs. Okay, so they need to through complex engineering problem solving using the DT process, design thinking process. Okay, so here we have the DT process. So like we have 5 stages. Okay, stage 1, the empathy. Okay, stage 2, define. Okay, stage 3, ideate. Stage 4, prototype. And stage 5, test. Okay, so we can see the specific, okay, and also we consider the SDG. So as we know, SDG kita ada 17 goal kan. So the students need to like map, okay, with the 70 SDG that suit to their projects. Okay, which SDG that map to their project. Okay, here in table 2, okay, is the details, okay, of tasks for the ISP. Okay, with design thinking process. Okay, kalau kita tengok the empathy stage, okay, the number is week 1. The number here is referring to the week. Okay, week 1, week 2. So in week 1, kalau kita tengok the task, the student need to identify the specific or key problems of the situation that faced by the community. Okay, that they choose the community, the chosen community, okay, within the economic, the social, the cultural, environmental, okay, and also the SDG lah, okay. And then the students in week 2, the student need to observe, okay, the community and how they interact, okay, with the environment,
that contributes, okay, to the problems, okay, and the student need to perform a detailed assessment, okay, of the problem. So then in week 3, okay, the student need to engage with the specific, okay, industrial linkages, okay, to conduct the assessment on the community problems, okay. Week 4, it is the define stage, okay, which is the stage number 2. So the student need to define the purpose, okay, the purpose of the ISP, okay, the challenges. So then they are based on what they have learned, okay, from the empathy, the first stage, okay. So they will create the actionable problem statement, okay, the problem statement as a guiding statement, okay, that focus on insight and needs to a specific problem yang diorang telah define. Okay, and then in stage 3, ideate. Okay, ideation stage. So the student will generate ideas, okay, to come up with many suggestions, okay, to solve the problem. So the student will carry out many brainstorming, okay, sessions. So they will propose the possible solutions, okay, that may help to solve the community problem. Okay, so week 6, they will discuss in detail, okay, what they will identify what are the potential ethical issues, okay, and professional misconduct, okay. So they need to refer the code of conduct by the professional bodies, okay. And then week 6, they need to submit their interim report, okay. So they may refer the performance criteria matrix, okay, in this instructional guidance, which is in Appendix A. Okay, so the prototype stage, okay, they may discuss the multiple ideas, okay, forwarded into prototype, okay, to maintain their innovation potential from the brainstorming yang sebelum ni lah, okay. So all possible solutions are presented, okay. So each member of the groups, okay, they will discuss together, okay. So they will comment on the possible solution that they have, okay, and also by the stakeholders, okay, to obtain their feedback, okay, to refine the proper solutions. So week 9, okay, the student need to design the innovative civil engineering solutions to the problem, okay, and produce the proper innovative solutions. Okay, so they will identify, okay, with justification. They need to justify, okay, the challenges from the relevant authorities regulations, okay, to the professional engineering practices, okay, and propose solution lah to overcome them. And then they build a functional prototype. So next stage, okay, testing stage, okay. So they need to engage back, okay, and obtain the user or community feedback and get their feedback, okay, to refine or improve the proper solutions, okay. And also they need to engage with the community, okay, to test or use the final product or service or whatever the proper solution that they have. Okay, so in week 12, the student need to present, okay, the comprehensive assessment of the ISP. So they will have the group presentations. So finally, they will submit, okay, their final report in week 14. So indicate all tasks, okay, task 1 until 9 in the case study into final report. Okay, so they will report all the activities, okay, conducted, okay, included the industrial linkages, okay, and community engagements. Kita juga ada, okay, the students also need to conduct the survey questionnaire, okay, of the activities feedback. So it's before and also after the program. So the students need to fill in the borang pelaporan impak, okay. And they need to submit the final report, okay, that follow the existing format that included in this guidance, okay, as the interim report.
Okay, also the video montage, they need to create a video montage. Okay, the maximum duration 3 minutes. Okay, projecting all the activities conducted. Okay, during the interim until the final report. Okay, so that is the lesson plan. Okay, that in this instructional guidance that we have from week 1, okay, until week 14. So on the assessment, okay, it will be further explained, okay, by Associate Professor Dr. Chimazna. So thank you. So Doctor. Okay. Okay, thank you, Dr. Izzati. Okay, I will continue. All right, so okay, can we go to the next slide, Dr. Hamidah? Okay, so I think kita tahu yang to train our student, our engineering student, they have to become a good engineer. So engineers normally they have to solve problems. Okay, and then this problem commonly are complex problem. So that's why we need to train them on how to think critically. Okay, and then if you make comparison between the previous assessment tool, which is focusing more on the final exam. Okay, we used to have a 60% final exam. Okay, and then most of the students, they will just memorize all the facts and data, which are related to the standard, to the code of practices, to the ethical issues, and so on. Okay, so this time around we tried a different alternative assessment. Okay, so it is going to be more active learning and experiential learning. So I think it is in this way the students will learn better, okay, and in a more meaningful ways. All right, so because these students are actually in their 8th semester, okay, so they have acquired all the knowledge, okay, that they have gained earlier, okay, in all required courses in engineering. So in engineering, we have basically 4 main fields, okay, so which are the construction management, water resources, geotechnical, structure, okay, and so on. So they have acquired all the knowledge. So which have prepared them to become a good engineer. Okay, so and then at the same time you are not as quote unquote lucky, because due to COVID-19 we have to change our assessment. Okay, from a final exam we have to change it to continuous assessment. Okay, so in March 2020 di situlah bermulanya inovasi. Okay, jadi kita ada pada peringkat permulaan kita ada 60% project and kita still maintain 40% final exam or exam. Okay, and then kemudian kita pergi kepada October 2020, the same year, kita masih lagi di bawah, kita ada masa tu kita dah habis MCO, kemudian kita sambung balik lepas tu. But basically pada masa tu kita dah masukkan sedikit elemen sulam di dalam tu, dalam kursus tadi. Okay, dan kemudian pada masa inilah kita tukar daripada 40-60 tadi tu kepada 100% continuous assessment. Okay, kemudian dan juga due to requirement by the Board of Engineers Malaysia under EAC Standard 2020, okay, di mana we need to develop critical thinking to solve complex problem. Okay, jadi that's why we need to tak boleh simply kita allow the students to solve any kind of problem. Okay, but the problem must have the characteristics of complex problem. Okay, yang tu saya tak ceritakan di sinilah Okay, but basically those are the elements that must be incorporated dalam project kita. Pada masa yang sama, EAC standard juga require sustainable development goals to be incorporated dalam teaching and learning activities. Okay, ini adalah berdasarkan graduate attributes and professional competency document GAPC 2021 yang akan dimasukkan dalam EAC standard 2023. Okay, so in this case insyaAllah EAC standard 2023 akan dikeluarkan saya rasa tak hujung tahun ini, paling lewat pun awal tahun hadapan. Okay, so insyaAllah kita akan jadi kita pada masa sama kita dah work smart di mana kita dah incorporate whatever requirement by the EAC standard.
Okay, go to the next one, Dr. Hamidah. Alright, so bila kita nak design this particular assessment, so these are the objective lah. So of course the first one is to fulfill the requirements of the EAC standard. Pada masa yang sama kita take into consideration the new requirement dalam GAPC 2021 tadi tu, dan of course kita kita align ya kepada MQF dan MQA dan juga MOHI ya, iaitu di mana SULAM perlu diintegratekan dalam kursus ya. Okay, kemudian kita ada objektif yang kedua iaitu kita nak develop interpersonal skill, okay, because the student need to engage, okay, with the community. So and then saya rasa salah satu sifat yang sangat penting yang kita kena highlight kepada pelajar adalah empathy. Ya, because kita tak nak kita develop sesuatu solution tu shock sendiri tanpa kita really fokus ataupun kita try to fulfill the requirement by the community. So that's why the students ni dia tak boleh datang pada kita and then just provide the solution. Okay, because we will actually kita gunakan scaffolding concept, okay, di mana kita sort of guide them daripada peringkat awal ya, macam mana kita melakukan empathy untuk community tersebut by using observation. Dia boleh tengok juga video, or dia boleh juga tengok news ya yang related dengan community ya. Kemudian dia boleh juga engage ya dengan community, dia boleh interview, dia boleh buat survey dan sebagainya. Yang itu penting pada peringkat empathy stage ya. Okay, and then objective number 3, of course kita nak enhance creative thinking tadi. So that's why kadang-kadang bila kita cakap dengan students suruh dia be creative and so on, sometimes kita tak guide dia. Okay, so basically ini in this case saya gunakan design thinking process. Jadi bila kita gunakan design thinking process, kita explain kepada pelajar kita step by step and how they integrate their task tu, dan pada masa yang sama dia boleh develop dia punya design thinking skill. Alright, and of course yang paling penting sebenarnya at the end of the day kita nak assess the learning outcome, okay, sama ada program outcome by MQF 2.0 untuk kursus-kursus yang bukan di bawah regulatory body macam board, tapi macam kami memang required to assess PO yang telah ditetapkan. Okay, next. Alright, so as mentioned tadi, whatever it is kita dalam kita punya being as an education ataupun academician, normally kalau dalam kita punya curriculum kita mesti melakukan constructive alignment. Okay, so in this case kita adapt constructive alignment specific for this particular course ya. Jadi for this particular course kita ada learning outcome, ada dua course learning outcome ya, dan juga kita map kepada program outcome di bawah Board of Engineers Malaysia, dan these two program outcome di bawah Board of Engineers Malaysia kita mesti address complex problem. Okay, so complex problem it goes beyond difficulty problem ya, but still kita gunakan Bloom's taxonomy sebagai asas lah. Okay, kemudian domain yang kita dah tetapkan. Jadi untuk PO6 tu domainnya adalah cognitive domain dan ethics adalah affective domain, dan juga kita masukkan dalam silibus kita SULAM dan juga sustainable development goals lah ya, the requirements ya. Okay, kemudian untuk instructional method, okay, during implementation stage ya, kita gunakan pelbagai innovative teaching and learning methods. Okay, so kita gunakan active and cooperative learning, kita gunakan collaborative learning, kita gunakan community based learning ya, dan sebagainya, dan juga it is considered as open ended ya question. Okay, dan juga kita incorporatekan design thinking ya. Dr. Cik Mazda. Doktor? Terputus tu. Doktor macam ada tapi line tak okey kot. Tak ada. Dia tak line dia tak okey kot.
Hello, boleh dengar suara saya ke? Boleh dah, boleh dah, boleh. Okey, saya dah tukarkan saya punya kepada hotspot saya balik. Okey, alright. So saya sambung balik ya. So basically saya dah sampai pada alternative assessment. Jadi kita akan melihat kepada pencapaian pelajar dalam kedua-dua aspek. Itu pertama sekali of course direct assessment dan juga indirect assessment. Okay, next Dr. Mida. Hello. Dengar doktor, dengar. Dengar ya? Next, okay. Alright, so basically I think this one has been explained. So I think everyone knows that the five step design thinking approach is actually established by Hazel Platinum Institute of Design, University of Stanford. So in this case kita integratekanlah SULAM and also design thinking process. Okay, dan juga kita gunakan dalam SULAM tu kita gunakan quadruple helix. Saya rasa ini nanti Dr. Khairul akan cerita dengan lebih detail lah semasa implementation yang macam mana kita menggunakan framework ini ya. Okay, dan pada masa yang sama saya rasa salah satu aspek lah saya rasa yang menjadikan alternative assessment ni satu perkara yang sustainable currently dan juga in the future ialah dia align ya dengan the new MOHIS requirement iaitu Excel, Experiential Learning and Competency Based Education Landscape ataupun Excel. Dan bila kita lihat secara spesifik ya dalam Excel framework ni dia pergi kepada community resilience experiential learning. So dia memang really kita kata align ya with this alternative assessment. Okay, next Doktor. Alright, so saya serahkan kepada, I think ni pun dah petang, jadi saya rasa kita naklah yang kita lebih aktif, jadi kita serahkan kepada Dr. Kai. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Persembahan Dr. Cik Masnah. Right, saya Khairul daripada Pengajian Kejuruteraan Awam, Polis Pengajian Kejuruteraan. Untuk yang ini saya akan menceritakan bagaimana implementasi projek SULAM under subjek ECC 589 Engineering and Society. Yang mana tadi Dr. Izzati ada mention bagaimana perubahan silibus subjek ini berlaku. Untuk next slide, Dr. Hamidah. Okey, macam mungkin tak nampak kan, tapi buat-buat nampak lah ya. Okey. Kronologinya macam mana yang kita cakap tadi, saya rasa penyiaran SULAM yang sedang menonton juga sekarang ni, kita pun sedia maklum keperluan SULAM yang telah diwahyukan oleh pihak HEA kepada semua PTJ. Tahun 2020 merupakan tahun yang mana setiap PTJ perlu laksanakan SULAM, yang mana SULAM perlu dilaksanakan melalui subjek akademik yang dipilih. So untuk di PKA kita memilih Engineering and Society memandangkan macam apa yang Dr. Maznah sebutkan tadi, keperluan akreditasi EAC tu, dia punya program outcome tu bertepatan dengan intipati kursus Engineering in Society ni, sebab ada Ethics and Engineering in Society tu bermaksud engineers pergi ke society, which is community di luar university. So kalau tengok di table ini yang kecil ini kan, kronologinya bermula, terima kasih Dr. Hamidah, Masya Allah. Alright, Oktober 2019, saya skip on that. Okay, Oktober 2019 tu EIS ni dijalankan, subjek ini dijalankan masih lagi bersifat konvensional yang ada exam dan sebagainya. Okay, bermula tahun 2020, tahun pandemik, awal tahun 2020 tu rasanya pihak HEA pernah memanggil kursus berkaitan dengan SULAM, dan saya yakin ada beberapa PTJ sebenarnya dah jadi champion untuk menggerakkan pelaksanaan SULAM di dalam di peringkat kursus masing-masing. Tapi di peringkat kami 2020 tu masih lagi baru nak mencapai kata sepakatlah di pihak fakulti dan tenaga pengajar. So untuk Mac 2020 itu kita masih kita dah macam ada sedikit perubahan bertepatan dengan pandemik itu sendiri. Makanya macam apa yang Dr. Maznah sebut tadi, ada perubahan sedikit berkenaan dengan assessment. Dan di situ kita dah mula dah nak start tengok integrated society project. That is how we are going to start to integrate SULAM approach into the courses. So selepas habis semester Mac 2020 tu, September 2020 kami berbengkel di ILD, kami membuat revise syllabus untuk
EIS ni, untuk ECC 589 ini, okey, bila masa revision ni berlaku, revise syllabus ni berlaku, kami mengambil kira bila kita buat SULAM ini, kita pada masa yang sama, setiap PTJ University ini telah ditindihkan dengan performance indicator oleh pihak BTU, kan? Dan antara performance indicator di bawah pejabat ICAN, perlu kita untuk menggerakkan program yang bersifat USR, University Social Responsibility. Maka dengan itu, kita merasakan SULAM can be the contribution kepada games number itulah, untuk mencapai performance indicator BTU itu sendiri. Maka bila kami try to revise the syllabus tu, kami mengambil kira, okay, what is the end of the apa kita panggil outcome of this project. Kami mengambil kira untuk make sure that keperluan habis hasilnya program SULAM ini di bawah embedded courses ini, hasilnya dapat memenuhi data pelaporan yang diperlukan oleh BTU, yang diperlukan oleh pihak MYRA, yang diperlukan juga oleh pihak HEA, dan sekarang ni diperlukan juga oleh pihak UIGM. Nampak bukan? Ada 4 entiti yang memerlukan orang kata keperluan program community ni di universiti ni perlu orang kata kira di champion kan. Makanya kami mengambil pendekatan, okay, let us do this revise syllabus ni, kita make sure apa yang kita isikan dalam syllabus ni, apa keperluan yang perlu pelajar penuhi bersama-sama dengan pensyarah, dapat membantu untuk memenuhi keperluan PIBTU, memenuhi keperluan MYRA, laporan data HEA, SULAM dan laporan UIGM. Alright, so rentetan pada itu Oktober 2020 itu kita bermulalah dengan syllabus baru SULAM itu, satu lecturer iaitu saya lah. Pada ketika itu student 52 orang saja. So SULAM pada ketika itu 100% online sebab kita memang tertakluk kepada ni kan MCO. So pada ketika itu kita dah start buat engagement bersama dengan collaborator. Right, okay, apa maksud engagement bersama collaborator itu? Mengikut slide yang tadi disampaikan oleh Dr. Maznah, ada disebutkan tentang framework SULAM yang mana yang telah disediakan oleh SULAM Playbook KPT. Perincian SULAM ini perlu dilaksanakan dengan menggunakan pakai quadruple helix engagement. Quadruple helix tu saya rasa tak perlulah saya nak detail out kan, sebab saya rasa masing-masing dah faham dah, sebab berdasarkan SULAM Playbook tu kena ada collaborator daripada luar industri atau NGO. Kita universiti UiTM, kita kena identify community yang kita rasa memerlukan atau memerlukan kita ataupun untuk kita berikan manfaat kepada mereka, dan kita perlukan involvement daripada pihak agensi kerajaan. Maka dengan itu kita pakai that framework dan kita jadikannya salah satu assessment di dalam student memenuhi kerangka kerja mereka dalam subjek ini. Okay, so starting Oktober 2020, 52 student, naik Mac 2021, 340 student. Okay, kami engineering tertakluk kepada EAC, project assignment pelajar berkumpulan tidak boleh melebihi daripada 5 orang. Kalau bayangan 340 bagi 5, about 60 something, about 70 projects, 70 kumpulan projek pelajar. Okay. 70 kumpulan ni dengan lecturer yang mengajar pada ketika itu 3 orang, saya, Dr. Siti Hamidah dan Dr. Cik Maznah lah. So kita rasakan kita 3 lecturer nak handle 70 projek, macam nak buat program student yang HEP buat tu kan, ramai-ramai student tu kan. Macam mana kita nak buat ni? Kita ada kekuatan ke? Macam tak ada. Okey, apa yang kita buat? Makanya kita membuka peluang kepada pensyarah lain yang sedia ada dengan loading mereka masing-masing untuk menjadi penasihat program pelajar. Okey, kenapa kita buat macam tu? Kita buka peluang kepada pensyarah lain supaya mereka dapat orang kata dalam my ATP student development punya contribution, dan mungkin program community kot dalam my ATP. Ada kan? So mungkin itu boleh menjadi salah satu orang kata nilai tambah kepada pensyarah lain yang menjadi penasihat program terlibat dalam merencana projek SULAM ini supaya setiap orang gembira.
pensyarah gembira, pelajar pun gembira selesai program ni, dan pensyarah yang mengajar ni gembira sebab boleh selesaikan assessment yang kita kena masuk markah dekat RES, sistem RES Nak HA hantar tu ke kan. JKK ke atau nak hantar ke Point East? Point East. Okey. Tu apa tu? Program apa tu? Bukan program SULAM Okey, itu bukan program SULAM. Okey, saya sambung. So makanya evolution subjek SULAM ni berlakulah setiap semester dengan bilangan pelajar yang ada tu, makanya dia menjadi satu projek yang besar. Tetapi nak bagi tahulah, subjek ini 2 kredit saja. Okey, HEA saya lupa nak mengalu-alukan Prof Wardah pengarah UHED dengan Dr. Faizal. Nak bagi tahulah subjek ni 2 kredit je. 2 kredit. Okey. Right. Okey. So saya fokuskan kepada seterusnya, slide yang seterusnya. Okey. So ini contoh gambaran ni bagaimana pelajar melaksanakan projek SULAM yang mana ketika pada permulaan semester pertama kalinya diperkenalkan SULAM, kita buat virtual engagement, dan recent semester yang baru-baru ni kan ada 434 pelajar tadi tu, ada lebih kurang dalam 90 projek Dr. Hamidah, 90 projek. 90 projek tu nak buat apa Dr. Hamidah? 90 projek tu nak jadi apa kita ni? Okey. Okey, 90 projek SULAM ini kita start buat 100% towards 100% physical engagement di luar lah, keluar. Okey. So ini salah satu contoh, dan ini pada Mac 2021 ni kita dapat dapatan ni pada ketika 3 pensyarah yang mengajar, 340 student, ada 66 projek, ada 53 industries. Okey, 53 industri ini siapa mereka ni? Okey, kita inform kepada student dengan framework SULAM itu sendiri yang quadruple helix tu. Antara perkara yang kita bantu student lah bersama dengan pensyarah advisor tu kan, kita bagi tahu untuk dapatkan collaboration industri ni boleh base kepada MOU MOA partners PTJ pada ketika itulah. Pada ketika itu Mac 2021 kita pun sudah merging, kita sudah berkahwin engineering Prof Hasari, kita dah berkahwin 4 pengajian kejuruteraan. Tapi masa kahwin tu mula-mula kita tak ada apa-apa lagi maklumat macam mana nak gerakkan. So pergerakan tu masih lagi terbatas lah berkenaan dengan MOU MOA partners tu, tapi kita guna pakai apa yang ada sebelumnya, iaitu kami civil engineering, kita ada list of MOU MOA partners tu, kita bagi tahu advisors dan pelajar untuk approach mereka. Tapi tak semualah MOU MOA partners tu give us the feedback. Makanya saya mengucapkan syabaslah kepada semua advisor yang terlibat dengan visibility mereka di luar universiti. Diorang mampu ada that collaboration partners industri yang nanti kita akan tengoklah semua pelbagai NGO, industri players dan sebagainya. So 53 industri itu adalah basically daripada MOU MOA partners. 54 advisors, pensyarah-pensyarah yang tadi tu, dan specified community tu ada 66. Makanya setiap satu projek tu ada satu community yang terlibat. Dan akhirnya perkara ini perlu memenuhi 4 assessment yang telah diberitahu tadi itulah, iaitu 10% interim report which is case study, 20% presentation, group presentation, ada individual assessment di situ, 60% final report, ISP Integrated Strategy Project, and 10% video montage. Right. Assessment tu kenapa jadi macam tu? Pada ketika itu kita pada Oktober 2020, saya rasa semua orang pun maklum, KPT mengadakan pertandingan SULAM 2020. So bila kita tengok ketika itu bertepatanlah dengan apa yang kami bengkelkan pada September 2020 tu, keperluan-keperluan yang pelaporan. Bila kita tahu pelaporan ni, kita tahulah macam-macam nak minta data, nak minta report, lepas tu nak minta evidence dalam bentuk yang lebih mudah iaitu video. Makanya kami jadikan video tu, presentation, final report tu semua adalah assessment yang perlu student penuhi. Makanya bila kami nak hantar ke pertandingan SULAM tu mudah dia punya pengurusan maklumat itu. Makanya itulah dia hasil daripada yang sebelum-sebelum ini. Okay, slide seterusnya. Okey, dalam lesson plan tadi tu, kalau sekiranya boleh ingatlah lesson plan tadi yang tunjuk kecil yang Dr. Izzati tunjuk tu kan, tak berapa nak nampak sangat tu.
kita masih lagi mengekalkan silibus asal berkaitan dengan Engineers in Society, yang mana salah satu antara topiknya adalah berkaitan dengan professional engineering, berkaitan dengan safety, berkaitan dengan local rules and regulation. So memandangkan pelajar ni fokus 100% untuk melaksanakan program SULAM community. So untuk make sure that the input for these final year students, ni semua berlaku untuk pelajar semester 8 pelajar semester 8 final sem. So untuk make sure the input to this future engineers ni, kami mengekalkan subjek-subjek tersebut dalam bentuk webinars. Okey, webinars ni hasrat hati kita nak menjemput orang luar yang profesional di luar. Tapi memandangkan ada cutting cost sedikit pada ketika itu, Prof Asari kan, kita ada cutting cost kan Prof Asari kan di college. Okey, kita ada cutting cost sedikit, banyak jugalah cutting costnya sebenarnya. Anyway, so bila berada dalam keadaan yang sedemikian, kami memutuskan okeylah kita panggil pensyarah yang mempunyai sertifikat, this professional certificates. Dan orang kata pelibatan mereka di luar. Contohnya di sini, contoh kita ada Ayar Faizah, merupakan women division, ketua unit women division in IEM, Institute of Engineers Malaysia. Kita ada Dr. Mazlina Zaira, merupakan pemegang sijil kompetensi safety, dan kita ada Ayar Salmizi, merupakan orang yang berada di industri selama 23 tahun. So mereka-mereka ini berkongsi berkaitan dengan topik yang berkaitan itulah bersama pelajar, untuk kita make sure student pun dapat juga that very important notes before they graduated. Dan sekarang ini kita pun ada collaborative teaching kan, masing-masing duk berlumba-lumba dengan collaborative teaching sebab nak isi markah my ATP kan. So collaborative teaching kita menjemput speaker dari luar untuk menerangkan berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan civil engineering lah, yang mana yang tadi kita dapat kat sini Muhammad Rashid daripada satu konsultan. Dan begitu juga kita panggil speaker daripada insolvency practitioner untuk berkongsi juga perkara berkaitan untuk kompetensi bakal jurutera awam di kalangan pelajar kami. Slide seterusnya. Okey, so inilah industry collaborators. Mungkin dapat lihatlah logo-logo yang berkaitan kan. Inilah mereka-mereka yang pernah bekerjasama dengan kita daripada beberapa semester yang lepas, dan kami juga mengekalkanlah untuk semester yang seterusnya collaborators ini supaya kita dapat penuhi satu parameter yang dinilai di peringkat MAIRA, iaitu sustainability sebenarnya. Yang bahagian itu kami belum lagi dapat fulfill, tapi nampak gayanya bila SULAM ni akan sentiasa ada kan. So makanya nilai parameter sustainability tu mungkin boleh dipenuhilah dalam skala projek lebih besar. Okay, slide seterusnya. Okey, ini muka-muka kesayangan hamba, pensyarah-pensyarah pengajian kejuruteraan awam yang sudi membantu pensyarah EIS untuk membantu student dalam menggerakkan projek SULAM, dan alhamdulillah menggunakan kepakaran mereka masing-masing. Dapat kita lihat kerjasama engagement lah yang lebih padu lah antara partners MOU yang ada. Kadang-kadang kita sign MOU, MOA, majlis gah-gah tapi tak ada apa-apa aktiviti. Itu sangat merugikan. Makanya dengan adanya SULAM ini, kita telah merancakkanlah perhubungan yang halal antara UiTM dan MOU, MOA partners ni, supaya aktiviti itu berjalan, dan pada masa yang sama kita dapat memenuhilah pelaporan MAIRA, yang mana MOU, MOA yang ada ni ada aktivitinya. Okey, dan untuk melihat kepada sinergi, kami ada juga lecturer daripada mechanical, Ayar Razali yang di hujung ada kesa nampak tu, yang berkacamata tu, salah satu lecturer yang terlibat juga sebagai advisors dalam projek SULAM, projek student kami, yang mana kami dalam Kolej Pengajian Kejuruteraan we start to look upon opportunities lah to synergize the direction of engineering to the community luar UiTM. Okay, slide seterusnya. Dr. Khairul, jangan lupa. Ya. Di sebalik kesibukan director kita Prof Wardah. Oh ya. Okey. Patut balik Dr. Hamidah. Dr. Hamidah patut. Tu Prof Wardah pun ada juga terlibat juga sebagai advisors. Dalam sibuk-sibuk dia nak jugalah menyelit kat situ sebagai advisors yang dapat surat lantikan kan. Okey, terima kasih Dr. Prof Wardah. Okey, seterusnya. Okey, bila kita melantik pensyarah yang lain ni, kita kena make sure ada surat lantikan.
Kalau tak ada surat lantikan, diorang tak nak buat kan? Begitu jugalah kita. Kalau orang lantik kita suruh-suruh tak ada surat lantikan, kita tak nak buat. Sebab apa? Keperluan untuk kita isikan dalam MyATP untuk kenaikan pangkat. Kan? Walaupun dia contribute sangat-sangat kecil. Tapi bila kita tengok perlibatan pensyarah ni untuk anak bangsa kita, kan? So saya rasa itu sangat-sangat orang kata berimpak lah kepada pensyarah punya kompetensi dan student development. So kita sediakan surat appointment. Okay, tapi recent semester kita tak ada surat appointment khusus macam yang saya buat yang ini. Surat tadi Dr. Amida slide sebelum. Okey, ini tahun 2021, tahun lepas, yang mana saya antara salah satu tenaga pengajar dan penyelaras SULAM PKA, saya usahakan untuk dapatkan surat lantikan. Tapi untuk recent semester di peringkat pengajian Kolej Pengajian Kejuruteraan, sinergi pengurusan pelaksanaan SULAM ini adalah daripada 3 entiti. Kita ada HEA, kita ada HEP, kita ada ICANN. 3 entiti ini betul-betul memegang pelaksanaan SULAM di Kolej Pengajian Kejuruteraan. HEA because of this embedded cost of the SULAM lah. Dan HEA juga ada satu PI berkaitan dengan SULAM International. Itu pun kita ada buat juga, nanti saya akan tunjuk gambar. Dan HEP pula, keperluan HEP di mana? Di mana projek ini digerakkan oleh pelajar dan pelajar perlu menghantar kertas kerja bersama-sama dengan borang peruntukan, borang C, untuk mendapatkan funding, internal funding. Okay, so itu HEP punya peranan. Yang ICANN pula peranan ni kat mana? Because of di bawah PI ICANN, kita perlu memenuhi keperluan program USR sebanyak 100 tahun ini. Makanya ICANN ni bersusah payah make sure that pensyarah-pensyarah yang terlibat yang ini untuk mengisi pelaporan di dalam Prime. Kenal bukan sistem Prime? Tak kenal boleh tanya-tanyalah dekat bahagian pengurusan Prime tu apa. Dalam star rating Prime, pensyarah yang terlibat sebagai advisor bertindak sebagai ketua projek untuk melaporkan projek SULAM itu di dalam sistem Prime. Okey, so ini contoh surat lantikan daripada HEP, dikeluarkan oleh HEP tentang program yang diluluskan. Okey, diluluskan, diberi atas nama advisor lah. Saya advisor. Recent semester saya advisor untuk program SULAM, saya tak menjadi pensyarah. Okey, slide seterusnya. Okey, ni senarai pensyarah yang terlibat bersama projek-projek. Recent semester kita ada 90 projek. So banyaklah projek-projek SULAM ini berdasarkan bidang masing-masing lah, bidang kepakaran, advisor dan student masing-masing. Tetapi saya berhadapan di peringkat Kolej Pengajian Kejuruteraan, kita ada kerangka SULAM yang baru, yang kita baru saja bengkel. Yang itu nanti mungkin kalau dah berjaya itu akan diceritakan kemudian lah, bukannya pada sesi yang sekarang. Dan ini contoh-contoh program. Kita komuniti sekolah, kita ada local authority sebagai industry collaborator. Kita ada NGO, fisherman community yang terlibat, dan ini adalah gambaran projek student kami, dan saya rasa yang ini agak tipikal lah untuk mana-mana PTJ pun. Setiap PTJ memang always menggerakkan program bersifat community masing-masing kan. Okay, so ini biasa sajalah. Okay, so ini contoh-contoh projek-projek yang berkaitan. Yang di kanan bawah ini international collaboration, memandangkan tahun ini baru bermulanya satu PI di bawah HEA SULAM International, makanya di bawah Kolej Pengajian Kejuruteraan kami perlu memenuhi satu, dan PKA Pengajian Kejuruteraan Awam dipilih untuk menggerakkan international SULAM ni, dan kita berjayalah menjalankan international SULAM ini, tetapi lebih bersifat virtual engagement, yang mana kita berkongsi problem solving terhadap masalah komuniti di sana di Pekanbaru, Indonesia. So mereka menggerakkan hasil daripada apa yang kita cadangkan, dan perkara itu berjaya. Ini berkaitan dengan road safety kalau saya tak silap, road safety. Alright, okay, seterusnya. Okey, so berbalik kepada hasil output yang terakhir tu, okey, yang ini mungkin saya rasa mungkin sebahagian daripada kita yang sedang menonton ni mungkin agak familiar dengan borang ini. Borang engagement, community engagement impact report. Report dah 4.20 sebenarnya dah kan, dah hujung-hujung pukul 5 ni kan. Okey. Okey, borang ni borang apa sebenarnya? Okey, borang ini adalah merupakan keperluan MyRA sebenarnya untuk pelaporan MyRA score kita. Okay.
So bila berkaitan dengan komuniti lah. So mana-mana projek komuniti perlu memenuhi keperluan borang ini dan sekarang ini telah ditukarkan menjadi sistem prime lah. Yang mana dalam sistem prime untuk mendapatkan star rating sesebuah projek komuniti perlu memenuhi beberapa perkara lah. Dan dalam borang ini yang paling penting adalah berkaitan dengan analisis feedback daripada komuniti. Tanpa analisis feedback, program itu tidak dikira nilaiannya sebagai program komuniti. Makanya kami menitik beratkan form ini untuk student dan advisor untuk penuhi dan supaya salah satu syarat assessment tu lengkap lah, ya. Dan untuk itu berbalik pada is date alternative assessment ni untuk memenuhi 4 perkara yang inilah: adaptability, sustainability. Macam saya sebut sustainability dalam borang ini, ada cakap pasal sustainability sebenarnya. High flexibility, dan of course kita bantu sebenarnya industri collaborator kita di sana untuk menggerakkan program bersifat CSR. Okey, seterusnya. Dan of course in wider perspective lah, impact ni kita membantu komuniti kita di luar sana kan, dan sebenarnya lebih bagus kalau kita dapat bantu komuniti yang berdekatan dengan UiTM. Macam kami masa zaman pandemik tu kami banyak suggest kepada pelajar-pelajar untuk mendekati penduduk-penduduk sekitar Shah Alam lah sebenarnya. Banyak adalah projek-projek kecil lah yang digerakkan untuk membantu komuniti di sekitar Shah Alam. Dan obviously on the society part, SDG yang berkaitan lah untuk enhancing livelihood on academia level. Kita ni pensyarah kita di universiti ini dengan kebanggaan kita dengan output daripada research kita ataupun kapasiti kita sebagai pensyarah dengan kepakaran kita patut kongsikan dengan komuniti di luar sana. Government obviously apa yang kita buat ni sebenarnya memenuhi inspirasi government dalam yang wawasan kemakmuran bersama 2030 inilah. Dan industri working with them on the CSR for the benefits of community dan especially environment. Okay, it's all about sustainability nowadays. So inilah impacts on the wider perspective daripada projek SULAM yang kami jalankan, yang integrasi bersama design thinking. Habis dah kan? Habis dah. Okey, saya serahkan semula kepada Dr. Cik Mazrah. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Khairul. Saya rasa hopefully everyone masih lagi excited ya. Saya tahu bila Dr. Dr. Mahfazah bagi 2 jam ni, saya bagi tahu team member saya kita kena detail sebenarnya, because I think you want to see the implementation ya. So daripada awal sampai habis ya, sampailah kita dapat outcome dia, dan macam mana kita improve ya apa yang kita buat. Jadi sebab kita dah melalui beberapa fasa, jadi kita ada banyak dah continual quality improvement. Ya, saya akan terangkan sekejap lagi. Okay, so ini kita go to the next one, Dr. Hamidah. Okay, so kita dah keluarkan instructional guidance yang di-explain oleh Dr. Izzati tadi. Jadi ada 4 komponen yang sangat penting. Ya, jadi 4 komponen penting ini di mana macam mana kita nak pastikan assessment itu dilakukan dengan secara tepat lah, ya, secara direct. Okay, jadi kita develop ya performance criteria matrix untuk setiap components. Okay, dan berdasarkan ataupun align lah kepada semua requirement yang saya sebutkan tadi. Okay, so kita boleh buka instructional guidance ni, Dr. Hamidah. Jadi kita terus lihat kepada performance criteria matrix ya. Siapa yang biasa design ya performance criteria matrix ni tahulah ya macam mana susahnya dan sebenarnya challengingnya ya, kita nak pastikan yang dia adalah bertepatan dengan apa yang kita nak measure. Jadi item yang jadi di dalam di PKA ataupun di bawah College of Engineering lah sekarang ni, kita memang mempunyai satu kita panggil komiti ya, komiti untuk pastikan soalan-soalan itu adalah soalan yang kompleks ya, because kita kena memenuhi kehendak EAC. Okey, jadi in this case kita kena melalui komiti di mana komiti akan go through soalan kita dan juga rubriks yang kita nak beri kepada pelajar ya, yang mana kita akan gunakan untuk assessment. Okey, jadi sebelum saya lupa, bila kita ada ramai pensyarah, contoh kita ada 4 pensyarah, jadi kita akan melakukan syndicated marking. Okey, jadi in this case kita masukkan rubriks ni, saya akan
tunjukkan nanti, rubrik ni turunkan ke bawah Dr. Hamida. So kita masukkan semua rubrik ni di dalam platform lah ya. Depends lah platform mana kita gunakan ya. Kalau kita gunakan Microsoft Teams ke Google Classroom ke whatever platform yang kita gunakan, saya rasa untuk future pun dah ada kan tempat untuk rubrik. Okey, tapi sebab saya dah daripada awal lagi saya dah gunakan Microsoft Teams ya. Jadi saya maintain lah Microsoft Teams ya. Jadi kita masukkan semua rubrik ni dalam Microsoft Teams. Okey, jadi pensyarah bila dia klik ya dekat report yang student dah submit dalam MT tadi tu, dia kena baca. Dia kena baca dan dia kena tandakan di dalam rubrik tersebut. Jadi kita design rubrik ni supaya dia align dengan tools itu sendiri. Tools tu adalah report. Okay, jadi biasanya report tu kita akan ada introduction to the background ya, kita ada problem statement, kita ada assessment ya, kita ada metodologi dan sebagainya. Jadi kita susun kita punya kriteria tu berturutan supaya benda tu tak pening lah, lecturer yang nak baca pun tak pening, student yang nak menulis report pun tak pening. Jadi dia tahu exactly apa yang dia kena masukkan. Ni adalah open ended ya. Kalau kita tengok for example dan kita alignkan dengan requirement oleh EAC, okay, bagi siapa yang engineering program dekat sini, so kita masukkan elemen complex problem secara eksplisit dekat sini. Ya, jadi dekat sini kita akan map kan dengan mana-mana yang bertepatan lah ya. Contohnya macam WP1 itu adalah merupakan knowledge profile yang student kita telah acquire sebelum ini dan dia kena gunakan knowledge tersebut untuk dia identify the problem, untuk dia analyze the problem, untuk dia buat assessment of the problem related to the economy ke, related to social ke, related to culture ke. Ya, for example kan kalau kita tengok macam sekarang kita dah melepasilah COVID-19, tetapi COVID-19 sebenarnya memberikan kita impact ya, bukan setakat environment ya, tetapi juga kepada social community tersebut dan juga ekonomi, of course, economies dan juga law and regulation ya, di mana kita ada MCO ya dan sebagainya ya. Jadi dekat sini dan juga dari segi sustainability of the kehidupan masyarakat tersebut disebabkan oleh masalah COVID tadi tu. Jadi in this case kita walaupun dah melepasi COVID tetapi masih ada lagi residual masalah-masalah yang berlaku. Jadi kadang-kadang ada juga masa zaman COVID memang kebanyakan pelajar dia punya problem statement dia memang akan relate kepada COVID problem lah. Okey, baik. Kemudian kita kalau kita tengok dekat sini kita dah design rubriks ni untuk dia mencapai mengikut level yang telah ditetapkan, mengikut kompleks problem yang ditetapkan, mengikut course outcome dan program outcome yang telah ditetapkan. Okay, jadi in this case pensyarah dia mesti baca dan diberikan markah accordingly. Okey, terus lagi kita ada interim report 10% dan saya mention sebelum ni kalau kita tengok final report tu tiba-tiba je 60%. Ya, di mana 10% kita dah tarik untuk video kan. Tetapi sebenarnya 60% tu kita bukanlah towards the end ya, pelajar tu stres nak sediakan ya. Jadi kita tak buat macam tu. Jadi kita gunakan method kita panggil scaffolding method ya. Jadi pada awal lagi kita monitor progress pelajar, kita cuba bantu pelajar apa masalah dia ya dan sebagainya ya. Jadi kat situ pelajar-pelajar dia orang akan keep on adding ya to dia initial ataupun interim report tadi tu sampailah dia produce dia punya final report tadi ya. Okey, so kita ada untuk final report di mana final report ni dia akan continue lah daripada interim report tadi. Okey, dan juga kita masukkan elemen yang macam Dr. Kai cakap tadilah kalau kita tengok task number 13. Task number 13 sebab kita kena eksplisit. Kalau tak kita jenuh nak cakap dengan student ni kan, nanti dia tak tahu kan. Jadi rubrik ni memang kita bagi pada student. Ya, jadi kita kena explain lah. Kalau student tak faham kita kena explain lah. Okey, jadi kita ada final report di mana dia kena extend daripada interim report ya, kemudian dia kena masukkan semua activities yang melibatkan industry linkages ya dan sebagainya ya. So ini semua kita dah ada pendetailan yang seperti yang ditunjukkan tadi lah. Alright, so kita ada task final report, kemudian kita pergi kepada presentation di mana presentation ni dia lebih nak melihat kepada ethical issues lah yang dibawa oleh pelajar-pelajar lah ya, yang mereka encounter ya during dia orang punya community project. Ya, saya tidaklah kata yang kami punya rubrik ni perfect, tidak ya. Jadi tetapi kita boleh keep on improving ya, di mana kita nak cuba fulfill ataupun address
course outcome yang telah ditetapkan. Okay, jadi in this case kita ada presentation di mana student akan tunjukkan apa yang diorang buat dan juga mereka kena fokus ya kepada ethical issues. Ya, so and then kita akan melihat kepada macam mana dia menjawab soalan yang diberikan ya berkaitan dengan ethics dan professionalism. Okay, because yang berkaitan dengan engineering society itu semua dah ada dalam report ya. Jadi in this case kita nak fokus kepada ethical issues lah. Okay, kemudian sama juga dalam untuk video montage ya. Jadi kita sediakan juga rubriks untuk video montage. Okay, dan dia akan masukkanlah semua elemen-elemen yang telah ditetapkan. Okay, so itu saya rasa secara detail lah, kalau nak go in detail macam mana nak buat rubrik saya rasa ambil masa yang lama lah ya. Okay, so basically these are the rubriks yang kita dah develop. Okay, can we go to the slide Dr. Hamidah? Alright, so daripada situ kita buat comparison ya, kita buat comparison sebelum dan selepas ya untuk program outcome. Dan luckily lah Dr. Hamidah, next one. Jadi luckily sebelum ni pun program outcome kita memang 2 lah, walaupun sebelum tu kita ada 5 course outcome ya, tetapi bila kita develop the new course punya syllabus tu, kita maintain 2 program outcome iaitu PO6 dan 8 dan kita hanya maintain kita buat one to one sahaja. Okay, lebih clear, tak pening kalau kita nak measure ya, cumanya kita kena lebih detail lah dekat assessment dan sebagainya ya. Okay, kemudian kita buat comparison lah ya between October 2019 tu. Dr. Hamidah, next one. Okay, so kita tengok apa dia impact dia kepada student learning. So daripada Oktober 2019 kita nampak perubahan, ada pertambahan lah. Ya, kebiasaannya kalau kita go by exam pun memang pelajar kita kadang-kadang dia agak lemah. Ya, sekarang because of memorization kan, jadi bila kita bagi soalan yang agak susah sikit dia tak boleh nak jawab dah. Okay, tapi pada saya yang penting ialah because mereka adalah final year student ya, they have actually acquired all the knowledge. Okay, cuma kita nak pastikan ya mereka menghayati lah ethical issues ni. Ya, sebab saya ethical issue ni sangat penting. Jadi mereka kita kena highlight ya, dan mereka pun kadang-kadang bila mereka bergaul lah, engage dengan community, okay, mereka akan melihat pelbagai aspek ethics ya dan juga professionalism dekat situ, so mereka boleh highlight lah. So in this case it gets better lah in terms of dia punya performance. Okay, dan juga seperti saya mention tadi, because kita di engineering kita adalah di bawah Board of Engineers Malaysia, jadi kita develop our own software untuk measure directly PO yang telah ditetapkan, tetapi of course this PO kita map lah kepada apa yang ada dalam ERES. Okay, tapi bila EAC datang kita akan tunjuk yang ini. Okay, so kemudian kita pergi to the next one. Okay, dan of course kita ada indirect attainment di mana kita gunakan all this sebagai continual quality improvement ya. Jadi kita punya CQI report ya untuk setiap semester. Jadi kita akan refer kepada student punya entrance exit survey satu. Kemudian kita tengok juga kepada SUFO yang mana yang relate lah dengan teaching and learning. Okay, dan juga kami juga melakukan research lah ya untuk melihat kepada effectiveness of alternative assessment ini. Berdasarkan masa tu kita ada 340 pelajar, jadi kita ada buat sedikit research. Okay, dan kita telah present research ini dan telah dipublishkan, dan kita telah juga menang award. Sebelum menang ACRI ya, kita juga menang gold award. Sebelum ni kita pernah menang satu, I think silver and then gold. Okay, and then kita masuk ACRI. Okay, dan alhamdulillah kita menang juga, alhamdulillah. Okay, so the detail aspect tu nanti kita boleh share kemudian dalam publication, insyaAllah. Alright, so publication tu kita dah ada, I think dalam 2 publication kita dah keluarkan. Okay, so dari segi adaptability seperti yang disebutkan oleh Dr. Kai tadi, memang it is adaptable not just for engineering of course, okay, and also to other programs, okay, and then kita pun dah sebar luaskan ya, okay, because bila kita nak masuklah ACRI ni, kita kena tunjukkan yang benda ni telah disebar luaskan, bukan hanya dalam UiTM sahaja, tapi juga kepada universiti-universiti yang lain dan juga di luar negara. Okey, dan juga kita telah kita sebar luaskan melalui conferences, competition, dan kita juga telah ada IP, okey, untuk rubriks kita. Okey, dan juga kita produce guidelines lah. Jadi guidelines ni kita boleh distribute lah kepada siapa-siapa yang hendak refer lah, tidak ada masalah. Okey, next one.
Okey, ini secara keseluruhannya way forwardnya seperti saya mention, SULAM ini memang ngamlah line sangatlah dengan Excel dan juga spesifik kepada care komponen dalam Excel. Okey, dan juga insya-Allah bila EAC standard 2023 keluar, okey, di mana diincorporatekan GAPC ni under IEA ni. Okey, ini dia ada UNESCO di bawah tu, jadi kita tahulah dia ada Sustainable Development Goals dekat situ. Okay, dan juga ditukar ya, dia punya PO dulu, kalau PO 6 dulu adalah Engineers and Society. So now dia tukar kepada Engineers and the World. Okay, jadi dia punya kita kata perspektif going forward tu kita dah nampak dah. So alhamdulillah kita dah pergi kepada International SULAM. Okay, dan insyaAllah saya rasa dengan MOU yang ada, insyaAllah kita boleh boleh mengadakan kolaborasi lah dengan universiti-universiti di luar negara insyaAllah. Dan juga of course untuk UiTM for UiTM 2025 desired state, and of course kalau di MOHI juga disebutkan top 10 skill lah of 2025. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami dan terima kasihlah kerana mendengar ya apa yang kami pengalaman yang kami ada, insya-Allah sedikit sangat. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Cik Mazna. Doktor, cuma ada dua persoalan yang timbul daripada kita punya audience. I think dua soalan ini lebih kurang sama. Soalan yang pertama dia tanya dari mana kita boleh mohon bajet, adakah tabung tapak atau agensi terlibat menyumbang kepada sumber kewangan? Dan soalan yang kedua adalah adakah semua aktiviti SULAM pelajar dapat dana daripada TAPA? So mungkin doktor boleh jelaskan daripada experience doktor melaksanakan program SULAM ini? Okey, saya akan jawab separuh, Dr. Kan jawab separuh. Saya rasa yang daripada industri memang ada. Okey, memang saya galakkan pelajar kita untuk dia bila dibincang balik dengan industri, so ada industri yang provide dana lah. Ya, so kita ada juga satu projek yang saya ingat hari itu kita ada dengan UNESCO Malaysia. Okey, di mana kita mendapat 7,500 lah, yang tu dia punya head by Dr. Nur Kamaliah lah sebagai advisor. Okey, jadi kat situ kita mengadakan awareness untuk climate change. Okey, dan juga kemudian the latest one ni kita ada I think dengan engineer Razali daripada mechanical. Saya tak pasti engineer Razali ada tak sini. So tetapi kita ada collaboration dengan engineer Razali untuk untuk kita design incinerator untuk bakar Al-Quran. Bakar Al-Quran, jadi dengan kita buat dengan jabatan dengan pusat zakat. Okay, so kita mendapat dana lah daripada pusat zakat. Itu contoh yang saya ada lah, yang saya boleh ingat sekarang lah. Tapi yang TAPA tu mungkin boleh Dr. Kai boleh tolong saya. Saya rasa Dr. Kai pun ada dapat kan 200 lebih itu kan saya nampak surat tadi tu. Okey, memang macam tadi saya sebut, pelajar-pelajar bila untuk menggerakkan projek SULAM ni kena isi kertas kerja yang template-nya disediakan oleh HEP dan perlu mengisi borang C tu. Borang C tu adalah borang untuk memohon peruntukan. Sungguh pun begitu, kalau ada projek yang dikira tak perlukan peruntukan dalaman, still juga kena hantar kertas kerja dengan borang C itu walaupun kosong untuk dikira sebagai kelulusan program. Surat kelulusan program tu sangat-sangat penting. Okey, itu satu. So kiranya tadi bila kita isi borang C itu memang ada peruntukan lah yang diberikan di bawah tabung pelajar. Tetapi di peringkat kami nilaiannya itu katanya dilimitkan untuk berapa nilai amount sahaja. So macam contoh satu grup ada 5 pelajar, berkemungkinan RM500 diperuntukkan top. Tapi tak akan dapat yang nilai sebanyak itulah. Ada cutting cost dia yang berlakulah di situ. Dan di peringkat kolej kita mengguna pakai nilaian borang C itu ada nilai-nilai kan, memohon peruntukan dari segi makanan, pelajar kita sendiri, buat banner, membayar honorarium, tetapi bayaran honorarium tu ada potongan sedikit lah di peringkat kolej atas dasar yang dibuat di peringkat kolej. Tapi untuk menjawab soalan itu, ya ada peruntukan dalaman. Sebab apa? Untuk PI ICAN, PI 78 iaitu untuk memenuhi internal funding di peringkat dalaman universiti, PI untuk di peringkat kolej kami perlu make sure dapat RM13,000. So makanya RM13,000 itu perlulah kolej sediakanlah supaya dapatan PI itu memenuhi.
seperti mana yang diperlukan oleh pihak BTO. So itu saya harap menjawab soalan. Alright, thank you Dr. Khan dan Dr. Cik Mazna. Cuma mungkin saya boleh tambah sikit. Inisiatif daripada kementerian juga ada disediakan dana untuk projek SULAM ini. Tetapi komuniti yang perlu kita tap adalah komuniti yang telah ditetapkan oleh kementerian. Bukanlah komuniti yang kita boleh cari sendiri. So dan lagi satu adalah kita kena bid the project ataupun kena bid the project dengan universiti lain juga. So ada list of project yang telah ditetapkan oleh KPT dan dana yang telah diallocatekan, bajet yang telah diallocatekan. So kita kena submit the proposal dan nanti KPT akan evaluate dan dia akan approve lah mana-mana universiti ataupun proposal yang diluluskan dan boleh dibuat projek menggunakan dana KPT tersebut. So itu mungkin maklumat tambahan yang saya boleh sampaikan kepada semua pelaksana SULAM. Dan ada soalan yang kedua datang daripada Nurul Syahira Mansur, tapi sebelum itu saya suka untuk ingatkan semua partisipan untuk mengisi borang kehadiran yang telah disediakan di ruangan chat sebab jam latihan akan diberikan based on kehadiran yang telah diisi nanti. So soalannya adalah apakah kandungan yang pelajar masukkan dalam interim report, dan soalan kedua adalah adakah webinar diteruskan semester akan datang tanpa perlu kuliah? Okey, saya rasa yang dalam kandungan report tu kita boleh lihat kepada rubriks lah. Sebab tadi saya dah tunjukkan rubriks kan. Okey, dalam rubriks tu dan kita dah highlight kan yang report pelajar ni dia kena fokus kepada masalah yang berkaitan dengan civil engineering practices. Okey, jadi dia tak bolehlah pilih kusut-kusut problem yang bukan related dengan civil engineering kan, tapi being accessible engineering punya area ni kebanyakan benda kita buka mata je dah nampak dah civil engineering kan. Tak kira dari segi maintenance ke dari segi environment ke kalau kita tengok kan pelajar kita ada pergi dia tanam mangrove kan, itu yang dia deal dengan fisherman community dan juga NGO. Okay, saya rasa tu di bawah Dr. Nur Hafizah yang mistaken. Okay, and then kita ada juga yang pelajar-pelajar pergi ke orphanage untuk melihat kepada kita kata uzur lah bangunan dia, kadang-kadang dia punya lampu dia punya bocor sana bocor sini, kadang-kadang tengok dia punya tepi-tepi tu ada macam pecah-pecah sikit dan sebagainya. So mana-mana yang mereka boleh gunakan dia punya skill sebagai civil engineer tu mereka gunakan. Okay, jadi basically those ada kandungan lah. Kalau dia relate kepada dia tak sama, dia tidak akan sama dan tidak boleh sama sebenarnya. Okay, masalah-masalah tersebut. Even kalau mereka berada dalam satu komuniti yang sama. Saya rasa kalau Dr. Jamal Zato kalau dia ada dekat sini, saya rasa kita ada satu kumpulan beberapa kumpulan pelajar, I think 5 kumpulan pelajar pergi kepada komuniti yang sama, tetapi mereka fokus kepada area yang berbeza. Ada yang melihat kepada clean water, ada yang melihat kepada rumah, ada yang melihat kepada environment dan sebagainya. Okay, ada juga melihat kepada education dan sebagainya Jadi basically dia orang punya problem statement dia tu mesti berbeza lah macam tu lah, macam Dr. Kai cakap tadi, dia adaptable actually. Projek yang kecil pun boleh, projek yang besar boleh, projek tu buat dulu kemudian sambung lagi oleh kumpulan yang lain pun boleh jadi dia sangat flexible, very highly flexible. Okay, satu lagi apa tadi Doktor? Webinar diteruskan semester akan datang. Masih. Sebab kita beritahu tadi asas kita tu because kita tak nak fokus, because as mentioned Dr. Kai, kita 2 jam sahaja. Okay, 2 jam dan kita pun tak nak membebankan pelajar kan. Jadi kita memang 2 jam tu basically kita memang fokus kepada progress pelajar tu. Apa masalah yang dihadapi bila dia pergi ke community, dan sebagainya Jadi webinar tu sebenarnya kita buat pada masa yang lain tapi termasuk SLT. Okay, jadi kita akan minus lah SLT daripada kursus tersebut lah untuk webinar tersebut. Tapi kita mesti maintain all the detail yang masa kita buat dulu, kita bagi talk kita bagi lecture every week dulu. Okay, and then kadang student masukkan keluar macam tu aja. Okay, and then ambil test. That's it So in this case saya rasa ni lebih more meaningful in that sense lah. So kita masih lagi maintain dia punya nota-nota semua masih ada. So itu yang saya rasa kita nak improve lagi kita punya notes of guidance kita. Okay, supaya dia menjadi one stop center lah, supaya student tu boleh terus dapatkan semua information dan sebagainya.
Alright, thank you Doktor. Ada soalan seterusnya daripada Franelia Francis. Maksudnya sekarang SULAM ini menjadi part silibus untuk certain subjek kursus ya, bukan program pelajar di bawah HCP. I think this one saya boleh tolong untuk menjawab. Untuk pengetahuan semua, PI 05 yang dimaksudkan adalah Credited Service Learning. So itulah yang dimaksudkan program community itu perlu berdaftar di bawah subjek, di bawah kursus yang berkredit. Sekiranya program itu dijalankan bukan di bawah kursus, boleh, tak ada masalah, tapi itu dikira sebagai community service dan boleh dipak di bawah HCP ataupun ICAN. Yang untuk PI 05, yang untuk SULAM, PI 05 ni adalah Credited Service Learning. Perlu untuk berdaftar di bawah mana-mana kredit kursus, kursus yang berkredit. Untuk mendaftar, boleh rujuk kepada penyelaras SULAM di PTJ masing-masing. Nanti penyelaras boleh terangkanlah untuk mendaftar macam mana. Okay? So ada soalan lain ke sebelum kita tutup sesi webinar? Mungkin dah petang Jumaat ini, masing-masing dah tak sabar nak balik rumah kan? Ada lagi soalan lain? Mungkin last soalan daripada audience? Okey, rasanya dah senyap. Okey. Mungkin tiada soalan lagi. Alright. Okey, cuma mungkin alang-alang ini saya ambil peluang untuk remind kepada semua, especially penyelaras dan juga pelaksana SULAM bahawa PI 005 masih jauh lagi untuk dicapai. Kita baru mencapai 38%. So hopefully penyelaras ataupun pelaksana SULAM di PTJ boleh mengambil inisiatif melalui penerangan tadi yang telah diberikan oleh Dr. Cik Mazna, oleh Dr. Khairul, okey, dan Dr. Izzati untuk merangka program SULAM bagi semester hadapan supaya PI 05 boleh dicapai oleh setiap PTJ. Dan mungkin sedikit hebahan awal 2022 kemungkinan besar, saya tak boleh nak confirm lagi, tapi mungkin OD untuk PI 05 ini akan berubah di mana program yang akan dikira bukan sahaja international tapi national. Maksudnya numbers of program itu akan bertambah lah. Kalau tengok tahun ini sedikit, dan tahun depan mungkin akan bertambah nombornya untuk dicapai. So cabaran kepada semua pelaksana SULAM di PTJ masing-masing. So dengan itu diucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua panel jemputan atas sesi perkongsian yang telah disampaikan. Saya harap semoga sesi perkongsian ini boleh dijadikan contoh di PTJ masing-masing untuk melaksanakan aktiviti SULAM. So sebelum kita berundur diri, mungkin boleh kiranya kalau saya nak mohon untuk on kamera untuk kita ambil gambar, kita abadikan program petang ini sebagai satu kenangan indah buat kita semua. Urus setia bantu saya untuk ambil gambar. Alright. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Makin ramai yang buka kamera, tadi tak ramai lagi. Okay. Okay, 1, 2, 3. Alright, ada yang tengah driving lagi saya nampak. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen yang diberikan. Okay, diingatkan sekali lagi untuk mengisi borang kehadiran untuk mendapatkan jam latihan dan semoga kita boleh berjumpa lagi di lain sesi untuk perkongsian yang lebih hebat lagi. Mungkin datang daripada PTJ lain lepas ni berlumba-lumba untuk buat aktiviti SULAM, untuk bid dengan PKA, mana tahu kan, untuk sama-sama bertanding di AKRI insya-Allah. So dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih Dr. Faizal. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Terima Terima kasih semua. kasih Assalamualaikum. semua. Wassalamualaikum.